सेठी पुलिस मंदिर पुलिस थिले सेठी बड़दाण्ड थाना अच्छी पुलिस थाई गोटे झील विकल दौर से पुलिस कुआड़े जाइथिला पुलिस से कौन जाकि सागे सागे मांगी पारि न से जो गंडल गोटे झील को आटेक कर आटे नहीं 8-10 जन जन को जड़े लगिलनी गोटे झील सांबादिक से विकल दौड़ी तेणु 4 दिन है हूँ कौन मझे गले झील मैंने स्त्री लोक मैंने हाथ कटा पिंधे पुओ मैंने हाफ पैंट पिंधे तुम्हें जो सब नियम बनौच तुम्हें मैंने आग ठीक अच्छ कि तुम्हें तो थंटल पेट देखे खाली देह देखे पान खाई जो भाषा कहूच कान शुणबनी ता पिठ के धक्किया दौरान ता हाथ गोटे धरिकी गामोछा पिंधा गोटे ये हाथ को धरी हल्ई जाऊँगी कौन 3 दिन है देखिलुणी गोटे सांबादिक जो असुरक्षित से आम मैंने कौन आजिकल युवपीढ़ी झील मैंने कौन सुरक्षित मंदिर को कहीं जीवु देखुं जो प्रकृत महिला मैंने सतरे कौन आज एत असुरक्षित हो गले कि सेवायत भी आक्रमण कर जीवन मारिदेवा नहीं भी धमक दौरान पुलिस ताबाद भी चुप रोचे शुणु आगु कहीं कौन सरकार आगर कौन सरकार नारी मान को डिंडिम पिटुंट आम एसएचजी ग्रुप करचु आम नारी की स्वावलंबी करुचु आम नारी की सुरक्षा दौचु आम ओडिया अस्मिता ये सब सब भांडामी देखु गोटे सांबादिक जो निजे सुरक्षित नुह से साधारण महिलाटे कौन सुरक्षित एठी मु कहिया चाहे पुरी मंदिर है जगन्नाथ मंदिर है समस्त ठाकुर तुम अन्य जो स्टेट जाओ देख से मंदिर में केते श्रृंखलित भाव में पूजा हुए आ से माने डिमांड करते पैसा पत्र डिमांड करते क्या खराब व्यवहार करते जाओ मु तो जाइए अयोध्या जाइए तिरुपति जाऊँ तुम जाओ तांकर देखिबो केते सुंदर प्रिंसिपल किंतु एठी गोटे सांबादिक काली मीटिंग पर जो भाया गोड़ऊ था से दौड़ू थाए विकल जमती कि गोटे बाघ माने बाघ तड़ी आणुची खाईदेव कि से झीटी विकल देखिले भारी दुख लगुच एठी मु कहिया चाहे जतेबेले मंदिर स्थापन करथिले इंद्रद्युम्न सेतेबेले भगवान तांको दर्शन देइथिले भगवान कहिथिले कौन मागुच इंद्रद्युम्न माग प्रतिष्ठा करथिले से कहिथिले जे मोर प्रभु मते पुआ देबेनी जी भी राजा हूँ देखो कहार पुआ हुए से पुआ देवेनि कहीं पुआ देले भाग बांटे से कह मो मो मंदिर से कह मो मंदिर 2टा हम कि 3टा हम पुआ तेणु जो मैंने राजा हे कहार से पुआ हुए कहीं अधिकार जतेबे से राणी को पचारे कौन गुंडीचा माँ को पचारे कौन तुम दरकार नाई राजा तो सब मागिदे मोर कौन दरकार मोर तो पुआ हेनी तमें मोर पुआ हम तेणु से 10 दिन गुंडीचा मंदिर को पुआ होकी जाती तेणु एठी है जो राजा कहले मो माने मो मंदिर बा काले अहंकार आसो काले गर्व आसो काले मंदिर बोली मोर गोटे आसो मो शब्द मु नुहे आमे माने आमर मंदिर समस्ते कहे मो मंदिर कि मो पिला माने कहे मो मंदिर से गोटे मागिथिले बर किंतु एठी वर्तमान जो रही जो सेवायत माने से माने कहले मंदिरटा आमर कि आम बापा बनई कि आमर ये रेजिस्ट्रेशन हो जाए आम मानकर जी दर्शन कर जाऊँ टे डेरी हो कौन एत समय दर्शन करुच जाऊन मुझे ठाकुर को देखनी मोर गोटे भौणी कहला ठाकुर को देखनी ताले बसी पड़ूना तुम घर को नहीं जाऊन जगन्नाथ को एभली व्यवहार मझे गले झील मैंने स्त्री लोक मैंने हाथ कटा पिंधे पुओ मैंने हाफ पैंट पिंधे तुम्हें जो सब नियम बनौच तुम्हें मैंने आग ठीक अच्छ कि तुम्हें तो थंटल पेट देखे खाली देह देखे पान खाई जो भाषा कहूच कान शुणबनी से भद्रघर झील मैंने ये शब्द शुणिले तुम पाखक जाऊना तेणु तुम्हें भावुच भगवान तुमर ताले एठी लोक मैंने जो जानवे जे महिला मैंने असुरक्षित एभली व्यवहार पाइबे ताहले विश्वर ठाकुर तार लोक मैंने ठाकुर पूजा करने आसबेनि आसबे कि आसबेनि तेणु एठी जगन्नाथ को शिखाओ जगन्नाथ मझिरे सुभद्रा भौणी की बसई जितेबाला गोटे भाई ऋषि के जाए से क्या घर को जाए भौणी घर को जाए आप ऋषि देखे आग खोजे कौटी जी आग भौणी घर को जी तेणु जगन्नाथ देखे भौणीर स्थान कौटी स्त्री की नहीं रखिंट अलग किंतु भौणी रखिंट गोटे निकित को जो तुम धरब से एपटे आ सेपटे 2टाक सामान हेले ताकू सामान कर रखाटा है मझी जो दंडीर जो दंडीटा कहते मझीटा कंटाटा तेणु कंटा है सुभद्रा सुभद्रा 2 पटे 2 भाई भौणी की रखिंट एपटे बलभद्र को एपटे तेणु मझी कंटा है सुभद्रा तेणु सब सुभद्रा बालांस कर
ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପମାନ କରିଛ। ସରକାର କହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରାଟି କାଲି ଦୌଡୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଦୌଡୁଥିଲେ? କିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, କିଏ ସୁରକ୍ଷା, କଣ ହେଇଛି? 4 ଦିନ ହେଲା ବସିଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖା ଯାଉଛି କୋଉ ମାନେ ତା ପିଠିକି ଧକିଆ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ହାତଟାକୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ଗୋଟେ ଇଏରେ ତା ହାତକୁ ଧରି ହଲେଇ ଦଉଛି। କଣ 3 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିଲୁଣି? ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେଠି ଆମେ ମାନେ କଣ, ଆଜିକାଲିର ଯୁବପଢି ଝିଅ ମାନେ କଣ ସୁରକ୍ଷିତ? ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଯଦି ଏମାନେ ମନମାନି କରିବେ, ଏମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଷା କହିବେ, ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ, ଦରମା ପାଇଲ, ତା ବାଦେ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କଲ, ତା ବାଦେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲଣି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି? ସେଠି ପୋଲିସ, ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଥିଲେ, ସେଠି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥାନା ଅଛି, ପୋଲିସ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ ବିକଳ ଦଉଛି, ସେଠି ପୋଲିସ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ପୋଲିସ ସେଠି କଣ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନଥାନ୍ତା ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ? ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡ 8-10 ଜଣ, ଜଣକୁ ଜଣେ ଲାଗିଲନି। ଗୋଟେ ଝିଅ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ବିକଳ ହେଇକି ଦୌଡୁଛି। ତେଣୁ 4 ଦିନ ହେଲା ହଉଛି କଣ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କଣ, ସରକାର କରୁଛି କଣ? ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛୁ, ଆମେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଆଗ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ତାପରେ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉନ, ତାହେଲେ ତମ ଘର ମହିଳାକୁ ବି ତମେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉନ, ତମ ଘର ମହିଳାକୁ ବି ଇଜ୍ଜତ ଦଉନ। ସେ 15 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଡରୁଛି କଣ ପାଇଁ? କେ- ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ହଁ 15 ଜଣ arrest କରିବାକୁ? କାହିଁ ମନ୍ଦିର କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଆଉ ସେବାୟତ ନାହାନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା କଣ ଏଡେ ଏଡେ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ବା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ନଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦଣ୍ଡ ଚୁପ୍ ଦେବେ। ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ପୋଲିସ ଶୁଣୁନି। ଯଦି ପୋଲିସ ଶୁଣୁଥାନ୍ତା, ସେ ବା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାଲି ଚୁଟି ଝିଙ୍କିକି ବାଡେଇଲା, କି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତଡ଼ି ତଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନଉଛି। ପୁରୀରେ କାହିଁକି ହଉନି? ମାନେ ଏବେ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଜଣେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫିଟିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଖାଲି ମହିଳାର କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ। ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ, ସ୍କୁଟି, କାହାକୁ ସୁଭଦ୍ରା, ଏମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିଜର ପତିଆର ପାଇଁ କେବଳ ମହିଳା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମହିଳା ପାଇଁ ଦରଦ ହଉଛୁ। ମହିଳା ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଛୁଆଟିର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାର ମା ବାପାଙ୍କର ଦରଦ ହଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନର ଦରଦ ହଉଛି। ନହେଲେ ଦରଦ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, କୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଗଲେଣି ସେଠିକି? ଯୋଉମାନେ ଏଠି ନାଚୁଥିଲେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, ସେମାନେ ଗଲେଣି? ଆର ଦଳ ଗଲେଣି? ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜାଗା ପାଉନଥିଲେ, ଯୋଉ ବବିନା ଆଇତିନା ଇତିଶ୍ରୀ ଯୋଉ ସବୁ ହଉଥିଲା ରେପ୍, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଛବିରାଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି, ସେ ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତମେ ଚୁଡ଼ି ଧରିକି ମହିଳା କମିଶନ ପଳଉଥିଲ, କୁନ୍ଦୁଲି ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲ। ତମେ ଯଦି ଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ କରୁଥିଲ, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତମ ମହିଳା ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକାର ହଉଛି ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତମେ ମାନେ ଶୋଇଛ କେମିତି? ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଆଖିକି ଦିଶୁନି ତମ ଭଉଣୀଟା ଆଜି କେତେ ହଟହଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ। ମ୍ୟାଡାମ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଜଣେ ମହିଳା ନା, କଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡୁନି? ସେ ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରାଟି ଦୌଡୁଥିଲା, ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଦୌଡିକି ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ, ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ କୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ନାହାନ୍ତି, କି କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମଝିରେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ବଳଭଦ୍ର, ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର, ଇଏ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ବା କୁହାଇଥିଲା। ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବେ, ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା। ଖାଲି ନାଁକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରା ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡୁଛି ବିକଳ ହେଇକି, ତା ପାଇଁ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି କି ବଳଭଦ୍ର ନାହାନ୍ତି।